ए मोर तो गुट्टा दौर अपना के भागी दला रानी के मोर सोना के मोर धन के मोर के कणा कोला गो बाबरे अरे रखी दिल में जाता न कजी गो कहीं गोलू मोर बेकरा माली रे कहीं गोलू मोर बेकरा माली रखी दिल में जाता न कजी गो कहीं गोलू मोर बेकरा माली रे कहीं गोलू मोर बेकरा माली ऑर्गन मास्टर मदर भगदी गलागो ऑर्गन मास्टर मदर भगदी गला रानी के आर गुटे कथा बाबुरे काहे जानछो हे पंडा टीवी मदर भगदी गला धन के मोर रानी के मोर सोना के मोर डाली के मोर के कना कोला बाबरे कोई दिली रे मुई करे भाबा गो भागी दला रे आजी तो गबो का भागी दला रे आजी दोयबो बाबरे का कबरे बा भाजी लागी जीवन जासी के मनुष्य लागी जो जमेरो लागबो भाजी मनुष्य का भाव सिरे बा मुई के तबले करता सखा करी तिले मुई करे भाबो गो भागी दला रे आजी तो गबो का भागी दला आजी तो गबो एमी कारखाना सतर भोगारी गली मुई कारखाना भोगारी तिली जे मुई एंता हला हरी ई हरी बिचरा किछि नी ताके निदा दे बुझान प्रिंस के निदा पाए बुता बाबरे ए मते कारखाना के भगादी खला ए मते के काना जानी रे भगादी खला गो रानी के मोर सुना के मोर धन के मोर के कणा कोला की सखी इस सखा सखा मैं हर के उठे देखो उठा घर के दखल गले पले आना नहीं कि आहा को जदंत बलंगर निद्रा खंडिक भांगल किश्वरी हो रे किए कुछ मो नाम कुतुंडे धरी राधा गा आग द्वारे रखुची कुंज बिहारी राधा गो सखीरे मो नाम कुंज बिहारी हो रे कुंज बिहारी जैसे सुकौसरी बाबू गो से सुकौसरी नाना राधग मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम गई आग मोर नाम घन श्याम घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो फेरी जो स्वर्ग भुवन बाबू गो फेरी जो स्वर्ग भुवन नाना राधग मोर शिखकला पुष्प चुंब भमर आग निज पुष्प चुबी तोहर माई गो चुंबी तोहर हे ननी ओ कलिरा
हे हमर घर के गुडी आइछन अरे माइगो माइगो डाकुचन बनी झटिके देखो ना गा पचरे के आसबो हेटाइन और चोर बाग धरे हेथिबे संतोष पार्टी आइथिबे इटा जना पडु छे गाली बुझतो जिनो निल्यो झटिके पचरे के आसबो रात बीत कथा बोली कर हेति लागे पचरे के आसबो जो बोलु छे जना देखुथिबो हां केते बेला भूसी दे बेला फेस थईमे जना गो बाबू काना गो काकी ए बाबू का बोले लियो मैं बाबू बना मता फेरी काकी बोलु छन गा हेंता बोले अलगा ऐसा बड़ी डाकी देखो न जे सतेगा जना गो पिला ओ तमे के नाचबा तम ना काना गो हमरा ना पजरो छ चाह पान देबे कहां से पिला ना टी कहि दे जा अरे बाबू ना हो जे नंगलू मोना मंगलू के बार से छुआर कथा कहू छै इने ना कहि दे बोल बुझा हे बहू का बोले लियो मंगलू आ न अगो इधर कथा के धरु छ जी मुई गोपपुर रु आइछ आर तमे जे तम ना काना मोर ना छ कृष्णचंद्र तम ना जे 14 हे बहू कहलियो ସେମାନେ ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭବା ପରେ ଗୋପପୁର ଆସିଛନ୍ ଆର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପରେ 14-15 ପରେ ଖପର ଉପରୁ ଆସିଛନ୍ लो हे ଖପର ଉପରେ ତାଙ୍କର ମା ପରେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା ମାଖନ ତୁଲି ଦେଲା ହେନେ हिटी पड़ला ପରେ चिनो निल्यो खाली कृष्ण भगवान आइछन बोले नहीं पारलो बनी राती बीते तो केते प्रकार लोग आसन केते कथा कहि गुरी सेति लागि आमे कथाटे पचरामा कहि पारबे के हाटा पचरा बजो बाबू को मोर बहु विश्वास नहीं करे कृष्णचंद्र भगवान बोला के आर गुटे कथा रे पचाओ बोले जना पचरा कोई पारबो तो जारा पचरा छ पचरा सत कह पारबो कि नहीं जे हमें कुकुरा के नाई को कहि पारबो कि नहीं बोले छु कथा कह हसे हे बहु काम बोले लियो ए पारबे परेलो सत्य का ताले पचरामा लो बनी जेतु कृष्ण भगवान आइछन तो काजी ने पचरामा हे मोर भाबर भूला चका डोला नंदर धर हरि नंद बोला हे मोर भाबर भूला चका डोला मंदर धर हरि नंद बोला हे मोर भाबर भूला चका डोला আর মন্দর ধর হরি নন্দ বলা মু জ্ঞান ভিকারি করুছি গুহারি মু জ্ঞান ভিকারি করুছি গুহারি দিয় দিয় হে জ্ঞান চাবি মালা সত্যকে তাহলে চাবি তুলে রখি তো चाबी देले এন্তকা হে মোর ভাবার चाबी देले দেখো না आई देखामी सेटा माटे काने देले মতে দেখো বলে এমনকো দেখো चाबी देले সত্যকা দেখো টিকে হে মোর ভাবার ভুলা চকা ডোলা মন্দর ধর হরি নন্দ বলা হে মোর ভাবার ভুলা চকা ডোলা আর মন্দর ধর হরি নন্দ বলা जुनानीला काना पत्र में जाने चलो मनी हाँ जदि तुम नाम अटे कृष्ण कह किए से पंच कृष्ण जब तुम नाम अटे कृष्ण से पंच कृष्ण सही पंच कृष्ण कहीं बासस्थान सही पंच कृष्ण कहीं बासस्थान अधम विपिन पचारिला
ধর হরি নন্দ বলা হে মোর ভাবর ভুলা চকা ডোলা মন্দর ধর হরি নন্দ বলা ননিল যদি মানে প্রকৃত কৃষ্ণ ভগবান আইছন যে আমি কৃষ্ণটা পচরাইছু হ্যাঁ যদি কৃষ্ণ ভগবান আইছন সে পঞ্চকৃষ্ণ কথা পচরাইছু সে পঞ্চকৃষ্ণ কে সেমানকর বাসস্থান কেনে আর সে পঞ্চকৃষ্ণ ভিতরু এমানে কেন কৃষ্ণ আইছন বনি যদি কথা বুঝে কই দেবে তাহলে আমি বিশ্বাস করম যে কৃষ্ণ ভগবান আইছন বলি করি যে না গো বাবু গো ও মোর বউজের কথা পচরালে এই পঞ্চকৃষ্ণ বিষয়ে তাঙ্কর বাসস্থান কেনে আর তাঙ্কর নাম মানে কারি কইলে এবার ই কথা কই দিলে কবাটটা খুলব আগো কই দেখো দেখো খুলবা টাঘ বলুছন যে আরে কবাট খুলবার কথা কবাট খুলে কাঁ করব नहीं किसी नहीं घर के जब बाहर गुटे भंजा बछरा रहबाटा गुटे रह ता नहीं से जब तक हमको भरोसा नहीं है बा कृष्ण आइछन बोली तो तमे घर के नहीं ढोके दोगो जब तक भरोसा नहीं तब तक झुकौ नहीं और तुम्हें जन जा हमर घर के जन कहीं के नहीं थिले भी हमर घर तुमको केना नहीं के ढुके देसो जेटा अलगा कथा को पिला एटा मनुष्य पिला कथा हम माजी टुकलर कथा ना लमन তোমার বাবা মতে শালি বলছন তো হেতি লাগি যাচ্ছে बाबरे ताले कहि देमा ताले से पंचकृष्ण के से पंचकृष्ण कर वासस्थान केने एको दा कहि छ अरे गज गमनी मर एक लगी रानी रे नमस्कार मां गज का हो जो अरे गज गमनी मर के लगी रानी रे अरे गज गमनी मर के लगी रानी मत करी देखा तो रोजा मत करी देखा तो रोजा ए तोर कोली कोथा लागे सुरुतने तुई मोर छातिर कलजा ए तोर कोली कोथा लागे सुरुतने तुई मोर छातिर कलजा ए तोर कोली कोथा लागे सुरुतने तुई मोर छातिर कलजा কেনতা লাগলা আলো পাতে দিব ভগবান বলি গই কেনতা লাগলা মতে স্যাটিসফাই লাগলা ততে কেনা লাগলা बाबरे से पंचकृष्ण के कहि देमा नहीं कि आग पृथ्वी पतया पवन आकाश ए पांच जन गो ए ओटई पंचकृष्ण ए सही पंचकृष्ण जन सर्वघट विद्यमान गो सर्वघट विद्यमान आग ज्ञानी माने सिना से कृष्ण को चिन्हिबे बाबुरे से पंचकृष्ण सब पर घटरे वास करिछ के सेटा आग पृथ्वी पतया पवन आकाश ए पांच जन गो ए बटई पंचकृष्ण ए पृथ्वी पतया पवन आकाश ए पांच जन गो ए बटई पंचकृष्ण आग 40 पटरे गो प्रमाण रहिछि आग 40 पटरे गो प्रमाण रहिछि ए धन पड़े सुनिले लाक्सी मजा रे ए धन पड़े सुनिले लाक्सी मजा रे ए तोर कोनी कथा लागे सुरतले तुई मोर छातिर कलजा ए तोर कोनी कथा लागे सुरतले तुई मोर छातिर कलजा बाबरे
से पंचकृष्णଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସର୍ବଘଟରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଗ ସେଇ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ଜାନ ସର୍ବଘଟେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗो ସର୍ବଘଟେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ଜାନ ଗो ସର୍ବଘଟେ ବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବଘଟେ ବିଦ୍ୟମାନ आग ज्ञानी माने सिना से कृष्ण को चिन्हिबे आग ज्ञानी माने सिना गो से कृष्ण को चिन्हिबे इटा लिखी छे विपिन सुदामर दादा रे इटा लिखी छे विपिन सुदामर दादा रे तोर कोनी कथा लागे सुरता को तुई मोर छातिर कोलो जा ए तोर कोनी कथा लागे सुरता को तुई मोर छातिर कोलो जा बाबुरे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश यही परि है पंचकृष्ण 40 पटले प्रमाण अच्छे मैं हर के खेला वाला कबाटा खोलब ए बहु खुली देमी जो खोली देबो जो हमने काका बोले सुने पाइलो पहला हमरे पृथ्वी आप तेज वायु एवं आकाश इटा আছে 44 पुटल थी আছে माँ पर खोसुआ पानी माँ 46 पटल का बोला 46 पटल बन ते बाबू पृथ्वी आप तेज वायु एवं आकाश इटा से 46 पुटल थी আছে जेन गुटा पुटल बोली दे जाऊ छे ना गुनो ना हो चलो हे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश जन बोले हे पृथ्वी गुटे कृष्ण नहीं से हे वायु गुटे कृष्ण हटा मैं निकास नसी हाथी लगे तो कोसी राती बितियाला लोके फरसा नहीं करबो बोली करी मुई केने भर तमे तो उठी करी बाबू को वा बोल छ और चिंता छन खोली देमी बोल दिला चाह फुटाली न दे देमी बोलथिली हां होगो पिला हेटा माने केबे कृष्ण ही पार सिंगंग केनता नहीं हेबर ए पारे फिर दो मां को आगु ठकु आग 40 पटले प्रमाण जानी जे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश एही प्रहले पंचकृष्ण हां बाबू को आगो राधा बोले सुना नंदन नंदन पंचकृष्ण हान होई जानो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचभूत बोली शास्त्र प्रकाश जे करो जे विश्वास ताके पंचभूत बोली कहसन पृथ्वी आप तेज वायु एवं आकाश के हां अरे वायु तो भूत हला भीतर के ढुकबा ए हमें पला छाती में होइलो भाई का एटा गोटे शरीर गोटे अंश जानिचो बाबू को आर ब्रह्म निरूपण आर पिटाई देखिबो आर ब्रह्म निरूपण आर पिटाई देखिबो लंपट रे बाबू को छई हे रहस्य ननिलो हे माने जन कथा नै कहले का पृथ्वी आप तेज वायु आकाश एटा के पंचभूत बोली कहसन पंचकृष्ण बोली नै कहा देले बनी जदी कृष्ण बाबा आइ दम सत्य बोले सत हिसाबे कहि दउ नहाले घरु कोन बोले कहि दियो प्रकृत रे जदी तमे पुन्ना पानी रु गणेश्वर पिला आइछ बोले सत कथा कहि दियो बाबुरे आर जदी भी रत्नर झी लुंगी उडीर झी जदी थिबा बेले प्रकृतर माने हेदे माई घरे चिन्हबे रत्न मोदी पिंधेगी रत्न मोदी कने पे तो लुंगी उड़ी वाला न साड़ दे बाबुरे ताले कहि दो जे सुनो कहा ताले कहि देले कबाट खुली देबो हागो कहि सारा दाल दना गो फुलाता आग सुन गो सयनि ति पुचिलु जागो आग आदि कल पर मो कहिबी ता आग सेबा 60 पृष्ठ को देखिबो एबा ती जेने थिरपांडी के पामा सन को उत्पत्ति आनी है छोटू मुसलमान को नहीं आनबो बरसी ए के बेला काटी देबा तोर खुशा बाबुरे सखा आग सुन गो सयनि ति पुचिलु जागो आग आदि कल पर मो कहिबी ता सोएबा 60 पृष्ठ को देखिबो आग देवतार मन संशय जीव गो धन्य शास्त्र तुही आग
আগ খোঁজলে পদক কাহুরু পাইব আগ খোঁজলে পদক কাহুরু পাইব সজনী রে সজনী রে সখিরা তোতা কহিবি বুঝাগি বাবরে আগ যে কালে পৃথিবী হইতিলা শূন্য কেই নথিরে রে অনাদি ব্রহ্ম সে শূন্যবাসী যুগ নিদ্রায়ন্তে আগ যোগ মাଙ୍କୁ স্বপ্ন গুপ্তে ভেটন্তে যে আগ বিন্দু খসিন দুরিতে আগ পঞ্চ ভাগ হই গো আদি মাতা গর্ভে আগ পঞ্চ ভাগ হই গো আদি মাতা গর্ভে সজনী রে প্রবেশিলা অদ্ভুতে বাবুরে বাবরে সে আদিবাতাঙ্গর গর্ভরু পাঁচটা কৃষ্ণ জন্ম হেলে সে পাঁচটা কৃষ্ণঙ্কর নাম মানে কহি দেমা নাই কিনি আগ বিরাট সুরাট মুরাট কৃষ্ণ গো কৃষ্ণ ভব কৃষ্ণ বলে জানো আগ বিরাট সুরাট মুরাট কৃষ্ণ ভব কৃষ্ণ বলে জানো আদিমাতা গর্ভ হেলু জন্ম গো সখী মোট ভব কৃষ্ণ আগ অন্য কৃষ্ণ মুহে গো নুহে প্রাণ সহি আগ কৃষ্ণ মহি গো আনু হে প্রাণ সহি আর কেতে পচারুছু মোর নামরে সজনী কেতে পচারুছু মোর নামরে সজনী পদ জড়িলে বিপিন বাবরে বিরাট সুরাট মুরাট কৃষ্ণ ভব কৃষ্ণ বলে জানো আদিবাদাঙ্গর গর্ভরে মা জন্ম হেনু পাঁচটা কৃষ্ণ এ দে হেলা বেলে মাই হরকে কবাটটা খোলো আদি কল্প গীতা 162 পৃষ্ঠারে প্রমাণ আছে বল খুলি দেমি যা খুলি দেবে যা দেখো তো হইলো এটা কথা কহি দেলে কাহা যাউছন তাই করে দেখো শুনো হেলা যে আদি কল্প গীতারে আছে বিরাট সুরাট মুরাট কাঁটা বাইলো हो जे कहले जे काहे लालो हम केंदा कर भूरते बोले करी घर के पला बोली कहबो जो मुराट मुराट सब आइछन परे सुनो तो कि नहीं कहि साले जे ताकर कथा भी हेला बाकी नहीं हम घर के नहीं आनी पारो केते निंदा बदनाम कथा जानी तो कि नहीं जगा बाबू हां हां तो फिरी जो पिला बाबरे इटा माई घर नु हेसे जना पल्ला पिला ए दे माई हर के हमें कथा रे बजरामा अरे कह पुराणर बाणी अरे कान पारी करी सुनमी मुई होय करदा माई गो अरे कान पारी करी सुनमी मुई होय करदा माई गो कह गो पुराणर बाणी बाबरे कान पारी करी सुनमी मुई होय करदा माई गो कान पारी करी सुनमी मुई होय करदा माई गो कह गो पुराणर बाणी कह गो पुराणर बाणी बाबरे आगो सती बलि को गप्पा कहउतुले तते माई को कहउतुले के तोला मतंदा बोली करगो क्वेश्चन हंदा माई गो पपुरे के मतंदा बोली कहबा हां हां के कहउतला गो के जे कहउतले पहला तो मोर मां कहिथिला गो मोर मां कहिथिला पहला तो ई गप्पा पूरा जदि मोर बहुर मुड़ा कुटार दे छै बोली के कहि देबा गुरतला जीवन दे दे हां गुरतले जीवन नि दे आगो सती बलि को गप्पा कहउतुले तते माई को कहउतुले तते
আগ কেনতা করি সতী পরীক্ষা গো দেল সতে আগ কেনতা করি সতী পরীক্ষা গো দেল সতে আগ দিল খুলি করে কহব মতে মন খুলি করে কহব মতে গো মন খুলি করে কহব মতে मैं तो ऐसा नंदर बेटा को कह गो पुराणर कथा कह गो पुराणर कथा आगो सती की और सती मई कही देव मते अरे सती की और सती तुम्हें कही देव मते मई को कही देव मते आगो कान पारी करी सुनबे सताई सभार लुके अरे सती की और सती मई कही देव मते धनरे कही देव मते कान पारी करी सुन में सताई सभार लुके अरे मनर कथा मन जानुचे मनर कथा मन जानुचे गो मनर कथा मन जानुचे बाबरे काके कहमी कथा गो काके कहमी कथा गो कह गो पुराणर कथा कह गो पुराणर कथा बाबरे मोर माई के तो गोपपुरे मोर मां और गोपपुर लोग के भी कहउथले जे सती डाबली करी से माने सती की सती और जदी सती बेले ताको सती परीक्षा केंदा करी देथिले हैं ई कथा जदी कहले हम जन्माईटा माई घर घर बोली करी हटा विश्वास को होय गो ननिलो আর কেন কথা গোলা সতীর পরীক্ষা होय होय देखो तो रो बाल्य काल रे तुमको और मते बाल्य काल वेद ब्रह्मा जमुना कोरे बियाह कर देथिले तेमे तो मान्य रे मोर स्त्री कोनिया बोलबो बोलो নাই का कोनिया देखो तो लाद मत केना सुखी दे गिरा लोक आगो इटा बाल्य कालर कथा से बाल्य काल रे हमके जे बियाह हेते ना दुहिलु को हे सुन तो हे आगोटर काहे पाए आगोटा हे कथा के हेतै करी परे देखो जो ए भेगो उचकी हेदु छन ट्रेरारे झपे हेदु जन 20 खाइ दु छन लो जो तमे आगोर कथा बोलछो हे बाल्य काल रे मते ने बियाह हेकरी आइलो भाली गोपपुर के आलो एंता चंद्रसेना के मोर मामू के बियाह आलो जो सती बोइले का बोलछे मुई हां चिननिलो गुटे कथाले पहिला आमे भाल जान नहीं पाना कि चिन्ह नहीं पाना बोले कथारे पचरन देना इमरा जानी सुन कर माई घर के आइछन हमको कथा पचरन देखो तो जेनागो तमे हमर घर के आसबे हमको फिर प्रश्न पचराबो हां कहे छो नै न बाबरे तमर घर केने तमर घर इटा हमर घर है इटा हमर भी घर तमर घर के लागो मोर चंद्रसेना मामू घर का बोला मोर चंद्रसेना मामू घर हमें कहे गोले देखी में मनो से के दादा को ए तो राजा सरो करो चली असला लखना सुतली का भुयो रे ए दादा को काहे लुगो काहे में मोर दादा बहुत दिन खराब हो गला गो बा देख आज आला वाल के बाटे देखे छ नलका रे तोर बुआ थिला के दवार बहि के जने आउथले जेना को ई मनाम केबे मरि गले 2026 जनवरी मास 1 तारीख रे खराब भेला बा ई बेटा 2025 चाली छी 26 नहीं हेबार त एडवांस खराब भेला ई बा लोग एडवांस खराब हो छन इटा हां बोले तमर बहु लाख चोरी हेडा एडवांस लोग हे छन से ठान बसा पाबा कि ना पाबा जे मुर्दार को आथी के छानी जे हाथी लागी एडवांस खराब है दै छे जे तमर बहु एटा लाख चोरी पिने छन जे ताल जे एडवांस हटा मीना बाजार बुली जा हेतरा कुटे हे दे छन गुडा दे ए भाई त मुई मीरा बाजार बुली गेथिनी मोर संग नाही जाई केते बेला
हे बहाना नहीं करो मुई जेनटा पचरे छ कहर जदी नी जानी बरे घर के नियो मुई कहि देबी कार मते बसाई देबो मोर गुड़ के जने सालु थेबो मोर मुड़ के जने सालु थेबो মা গো দেখো না কেতে ঔষধ ভাবি ভাবি করছি হগো পিনা যদি কথা কইলে বিশ্বাস করব তো मुई जानमीटा मोर माई घर घर बोली হেনতা কা তারে শুনো তো কহি দউছো ননিল কহি দেমালে বনি চিন্তা না করো মুই থিলে সেনা দেখো ए मा जोहार मा तो डना ए बेला हाथ डना देख हाथ डना रा खसु हे जे देखि गिर दे हाय ননিল কহি দেমালে বনি আরে দিনে কৃষ্ণଙ୍କୁ হেলা ন বজর শ্যামনা গর গো মুরলি ধর আরে মৌষধি কলে গো ছাড়ে নাই যেড়ু ন বজর টেহি গো বাবু টেহি কৃষ্ণ প্লাঙ্গ কাহিতলা জানিছ গোটে নয়া প্রকার জ্বর হইতলা লবনি যেন জ্বর কি ঔষধ পত নাই ন ডক্টর বি ঠিক নেই করি পারন নয়া প্রকার জ্বর বলে কেন ডালো ননিলো কা জ্বর যে কি জানি লবনি ডক্টর বি হারি যাউতিলে সতে কা হ্যাঁ আগো বাবু ডক্টর লিখি দেলা নয়া নাই ননিলো হেলা কা হেলা জানিছ আরে বৈদ আসি দেখিলা নারী নারী দেখিলে কি দেলা খড়ি গো বাবু দেলা খড়ি তো কুমর আউ ন বঞ্চিব উপায় কলে লো এ রহিব গো বাবু এ রহিব যেতেবেলে নিমকর জ্বর লাগি যেতেলে বৈদ বুড়া আলে লবনি বৈদ বুড়া আলে নাড়ি দেখিলে কা বলে জানিছ হইলো যশোদা তোর পিলা কৃষ্ণ নাই বচন বইলে লবনি হ্যাঁ ব্লাড টেস্ট বি কলে ভাল ননিলো সে সময়ারা ডক্টর কাহি পালালো সেতলে বৈদ মানে থিলে যে ননিলো যেতেবেলে তোর পিলা কৃষ্ণ নাই বচন বইলে যশোদা কা বলে জানিছ দরকার পলে মোর জীবন পছা দেই দেমি হেলে মোর পিলা বচবানি হাতি দরকার বইলে হেলে বৈদ বুড়া কা বলে জানিছিল বনি জীবন দেবাকে নাই পড়ে গুটে কাম করবো বলে তোমার পিলা বଞ୍ଚি যাবা বলে কইলে ননিলো সে কাম কানা জানিছ আগো সোহে চিত্র কুণ্ড রহিথিবা সে কুকুমে আনিব সেহি নীর কৃষ্ণ গাধইলে জ্বর ছাড়িব বৈদ কহিলে से बौद्ध बड़ा काम बोली कहले जानिछ जे गुटे मठियारे 100टा कोना थिबा आ से 100टा कोना थिला मठियारे जेन भी माइक ना जेको जमुना रो पानी आने करी से पानी ते कृष्ण महाप्रभु गुधाबा ताहले ताकर जोर छाड़वा बोली कहले सते के हेले जसोदा काम बोली जानिछ होय गो बौद्ध बुढ़ा मठियारे तो गुटे कोना थिला पानी आ सेनो বৈদ বুড়া বলি কহিলে লো হ্যালো তাকো বৈদ বলি কহতলা কিনে যে মঠারে গুটে কোনা থিলা তো পানি আসে ন আর 100টা কোনা থিলা মঠারে কেনু পানাবা বলি কহিলে চিন্তা নাই লিখে থাকে সব সরি যাব হন্ত নাইছিল হেলে বৈদ বুড়া কা বলি জানিছ নিহাতি ভাবে আবা বলি সতে কে কেনতা কৰাসমা আগো যেউ নারী সতী হইতিবা
କ୍ଷୀର ଆଣିବ ସେହି ନୀଳକୃଷ୍ଣ ଗାଧୋଇଲେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ବୈଦ କହିଲେ ନନିଲୋ ବହୁତ ବड़ा କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଯେ ନାରୀ ପ୍ରକୃତିର ସତୀ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ 100ଟା କଣା ଥିଲା ମଠାରେ ପାନି କିଣାବା ବୋଲି କହିଲେ ହେଲେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା କେ ଯଶୋଦା କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଏ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ବି ନାରୀ ଅଛ ସମସ୍ତେ ସତୀ ଏକଲା ରାଧାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ନନିଲୋ ହେ କଥା ଶୁଣିକରି ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ଜାଣିଛ ହଁ ହେଲେ ସେ ଗୋପ ନାରୀ ମାନେ କାଁ କଲେ ଜାଣିଛ ଆରେ କାକରେ ଧରିଲେ ସେ କଳସ মুখ হেউথায় হস হস গো বাবু হস হস যমুনা কুলে পারাবে সহেলে অসতী পণরু নিরন আনিলে ননিলো সে গোপনারী মানে সমস্ত অসতী হইতবার তু কেই পিছে 100টা কোনা ଥିଲା মঠিয়ারে যমুনাରୁ পানি আনি পালে লবনি লাস্টে বাধ্য হয়ে যশোদা মতে কাঁ বলে জানিছ হইল রাধা তুমি হেলেগা যাই দেখো বলি কইলে সবে তো হারি গলে তুমি ঘা গলে হেবা হ্যাঁ যে ননিলো কিন্তু কোন জানিছ আরে কাকরে ধরিলি সে কলস মুখে হেউথায়ে হস হস গো বাবু হস হস যমুনা কুলে পারাবে সহেলি ধর্ম সাক্ষী দেই কুম্ভে নিরমুই পুরাইলি নীর ধরি আছে ধীর ধীর একরন্ধ্রে ঝরে ঝর ঝর গো বাবু ঝর ঝর বাবরে হে 19টা কোনহার পানি গল্লা আরে গুটে কোনহার কেন্দা পানি গল্লা এটা আমার বহু এক করে দেইছিলে যে হেন্তা নাই সে গোপিলা কাহি তলে জানিছ বাল্য কালরে যেতে বেলে গাই সঙ্গে বাছুরি দৌড়ি যাউতলা লবনি মোর বাল্য কালরে যেতে বেলে গাই সঙ্গে বাছুরি দৌড়ি যাউথায় মোর মা মতে বলে হইল রাধা হে বাছুরি কে আনি করে গুহালে ভরি দো বলি কইলে হেলে ননি লোক হরি করে বাছুরি কে জলে গুহালে নি ভরি পানি তাকে বাধ্য করে মে খাকে কর ধরি করে আউথিনে লো যেতেলে খাকে কর ধরি আউথিনে অধা পাটা সে বাছুরিটা পরিষ্কার করে দেলা তোমার দিহে হইল তেণু কাহালা জানিছ ননিলো কাহালা জানিছ আগ সে পরিশ্রম ভাবে পড়িলা তেণু কিছু কলঙ্ক রহিতিলা গো বাবু রহিতিলা নিরানি ততে গধাইলি জ্বর ছাড়ি গলা তোর বনমালি গো বাবু বনমালি অসতী নুহে মুই অটে সতী
বুঝাই কহিলি শ্রীপতি মোর গেলা শ্রীপতি হেলা কেন্দ্রে পচরে দেখলো বলি বাবু গো মোর ভোক কইদেন তোমার প্রশ্নর জানো গো জানো এটা মোর মাই ঘরে ভলি করি হেন তাহলে ঘরু ফিরি যাব বললো বলি জবাব ঘরু আর যেমো সকাল পালা নন্দ আর যে তিন আজি হাতি আছে হেন তা বলে হেবা কা নিদা বদনাম কথা কে না বলি ইমনে ফিরি জন বলো তো ফিরে যাও বা